سلام تعنا هذلنا زخوركم تخاطلت حبرة ميديا على توزيع حيثنا مسينا لنا فلما قند رساتهم أبي أحمد نو أزاز أرمس وعشيم قلنا خمد الآخة قليتو ودو حوحات حالة أنكران مزارارون سمنا ومقلت أوتيو بلتقنا مغلن مكوزار تأزاز كم زهاوي جنرال جون مديد قليتو زبلون قالتنا لونا حج دمانا بزرزرم أبي أحمد نو أزاز أرمس وعشيم قلنا خمد الآخة قليتو قدام ሚኒስተር አብይ ኣብ ሱዳን ኣብ ዝርከብ ክፋል TDF ዝኾነ ኣርሚ ሰብዓ ዝመርሕ ዘሎ ሜጀር ጀነራል ሙዘይ መኮነን ሽማግለ ከም ዝተላኣኸ ነበር ኣመራርሓ ብልጽግና ፓርቲ ኣብ ባህር ዳር ዝኾነ ሃይለ ኢየሱስ ኣዳሙ ገሊጹ። ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ኣዛዚ ካብ ሕወሓት ተነፂሉ ሰራዊቱን ተፈናቐልትን ሒዙ ናብ ሑመራ ከኣቱ ከም ዝሓተቶ ዝተገለጸ ኮይኑ መጀመርታዊ ኣዲስ ኣበባ ዝነበሩ ሰብ ሃፍቲ ተወለድቲ ትግራይ ብመልክዕ ሽምግልና ዝለኣኸ ኮይኑ قاتل دما بعل جيتاچو ردان متعراق خمز مكره يزغلت زلو كما قال على نبر بعل سلطان بلصقنا دما بوغناي ابي تلاايخوم نابت جنرال زخور سبات كونريل دمك ازمرحون اي ولقايت محدار افريسو كاب كل توطاص حيل غزياو محدار كمز مسرت تفاناقل تخمز ملسو ارم سبع حمرا اتينو حزب خحلون كم اون نزقوم ناي تكزز زبحالو ملشاتات امحران انتهاليوم أرم سبعان مكالغر سراويتن كوينم حق خمسة خبور تناقيرو والله أجر أرم سبعة ما خاو حوحات تديف انتنات إلو خمتم تقال سحارة مريت ناس أخو ونزبليو نازا حاورت هزوز أتولاد أم حراز غانا آيت هايلي يسس دمان ملس أزاز أرم سبعة خمسة عبقيراك علي حوالله جنرال موزي إلو بمبالزك على حاورت هدما أرم سبعة آيت ديف أكاليو زمر حلن زئزدن بنايت ديف أمارار حيو زغانا يخون بوليتيكاو ميتن دردرن مس غزياو محدارن صحوحاتن انبر مساي اكونن كبل غليص والله بتوسعون ارم سبعه اب غن مكالخر سراويت كينو انصرا محارا كلل كم زي واغاون كم زغلص تزاربه تناي زينا منج ارم سبعه تلاخ بلصقنا مغبار بچراش كم زي كال حابير لله بتوسعون حيل سلام تግራይ ተባሂለው አሐራ መሬት ዓፋር ዝርከቡ ተመሊሶም ናብ TDF ክጽምበሩን እቶም ተላኣኹ ተወለድቲ ትግራይ ዝኾኑ ሽማግለታት እውን ንሓድነት ትግራይ እምበር ንኸምዚ ዓይነት ከፋፋሊ ጉዳይ ክሰርሑ ከም ዘይግባእ ብኣዛዚ ኣርሚ ሰብዓ ተነጊርዎም ኣሎ። እዚ ናይ ጀነራል ሙዘይ ምስክርነት ብትሕዝትኡ ምስ ምክትል ኣቦ ወንበር ሕወሓትን ምክትል ፕሬዚዳንት ክልል ትግራይን ኣቶ ኣማኑኤል ኣሰፋ ኣብ ቀረባ እዋን ምስ ጋዜጠኛ ወይን ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ዝወሃቦ ምስክርነት ዝመስል እዩ። ኣይተ ኣማኑኤል ከም ዝበሎ ሓይልታት ትግራይ ናብ ክልል ኣምሓራ ኣትዮም ምስ መከላኸሊ ሰራዊት ኮይኖም ንፋኖ ክዋግኡ ዓዲምዎም ነይሩ ዝበለ ኮይኑ ይኹን እምበር ሓይልታት ትግራይ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ክልል ኣምሓራ ኢደም ከይእትዉ ብምእባዮም ምስ ፌደራል ተፈጠረ ዘይምርዳእ ዝያዳ ከም ዝገደደ እዩ ገሊፆም። ምክትል ኣቦ ወንበር ሕወሓትን ምክትል ፕሬዚዳንት ግዝያዊ ምምሕዳን ዝኾኑ ኣይተ ኣማኑኤል ብግልፂ ዝሃብዎ ምስክርነት ኣይከሓደን እቲ ነበር በዓል ስልጣን ብልጽግና ከም ዝገለጾም أبي أحمد بأرم سبعة دقاسيني إذا لك كبير كم زقلت حبير الله أرم سبعة بزحج ساعات بزحيل سبن درونات تعاطي قول زبالة قم أوش بلتقنا ذا لغينو لا زحيل زن من بتانون تفعل علينا يمتال لحتو أغريبو خشفو الله بزحج ساعات بوغن أرم سبعة دما أنصار شرح بلتقنا نمكلاسن مريت تقرينات عن موطان أي مودعات فيش كام كاب أزز تدي في صبا خمز الله إذن قرز الله بوغن بعال كونريل دمك زودون تفلالي فرح زول دم كستاتنا أرم سبعة زقرب زل خوينو خابزي آتم دمان أرم سبعة خاب قبص بتلق حوا درون أبيلهم حمران موقع سعر اللو زبليو خابز تلعلو منبر اتم رحت والقايت أجرينا زبلو وررتي خاب تخاو خم تغير إذا قلت زلو بحوحات حادث أنكران مزارارم سومنا ومقلت أوتيو تمقلت ودو حوحات ما خمس عقيرنا أغريمنا يلنا حزب تግራይ ኮነ መሪሕ ውድብ ሕወሓት ካብ መትከላዊ እምነቶም ብምብጋስ ንሰላማዊ መፍትሒ ቀዳምነት ብምሃብ ፖለቲካዊ ዘተ ከጅምርን ኩሎም ኣፈላላያት ብድርድር ክፍትሑን ክምሕፀኑ ጸኒሖም እዮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ብኣንጻሩ ንኩሎም ኣማራፅታት ሰላም ዓፅዩ ንኻሊእ ዙር ደማዊ ኩናት ኣብ ምህንዳድ ይርከብ። ነቲ ህዝቢ ትግራይ ንሕወሓትን ከቕርብዎ ፀንሑ ተደጋጋሚ ፃውዒት ብምምንፃግ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዳግም ክባን ዕፅዋን ኣውጆ ኣጋር ሰራዊቱ መካናይዝድን ፍሉይ ልኡኹን ዝሃቦ መደቦም ኣሃዱታት ኣኽቲቱ ካብ ምዕራብ ትግራይ ክሳብ ምብራቕ ትግራይ ዓሪዱ ይርከብ። ካብዚ ሓሊፉ ድማ ናብ ትግራይ ዝለኣኽ መድሓኒትን ብምኽልካል ካሊእ ኣርሜናዊ ታሪክ የመዝግበሎ። መሃያ ሰራሕተኛ መንግስቲ ብሓፈሻ ድማ በጀት ትግራይ ንኣዋርሕ ብምዕፃው ህዝብና ናብ ዝበኣሰ ቅልውላው ከእቱ ዓሊም ይሰርሕ ኣሎ። بمسار سمع بريتوريا أقل جميرو نورو خان بانك زبادو تكالات لمعات ترى جنزب كيرقو بمخلكال هزبنا
ካብ ዝርከቡ ዝዓቆረ ገንዘብ ከይጥቀም ምግባር ካሊእ በደል ይፍጽም ኣሎ። ነዳድን ካልኦት መሰረታዊ ሸቐጣትን ኣብ ትግራይ ከይኣቱ ምግባር ነቲ ዝተኣወጀ ጀኖሳይድ ዘዳኽም ኢኮኖሚ ዝበኣሰ ንምድቃቕ ይሰርሕ ኣሎ። ኣብዚ ሓሊፉ ድማ ህዝቢ ትግራይ ብዘይ መረበት ኣትሪፍካን ምብታን ዘይሕጋዊ ሰነታት ይውስን። ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝብና ደብዳብ ድሮን ይፍጽም ዝመደቦም ዕጡቓት ኣምሪሑ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት ይኸፍት ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ከም ዝበሉን ካልኦት ጸረ ህዝቢ ተግባራትን ተጠሚዱ እናሃለወ ህዝቢ ንምትላልን ንምጭብርባርን ግን ምስ ውድብና ሕወሓት ሕቡእ ድርድር ይካየድ ከም ዘሎ ብምምሳል ብዕስዋ ሰራዊት ማሕበራዊ ሚድያን ካልኦት ሚድያታትን ኣቢሉ ናይ ሓሰት ወረ ኣብ ምንዛሕ ይርከብ። ህዝቢ ትግራይ ኮነ ሕወሓት ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ኩነታትን ሰላምን ዝርርብን ቅሩባት ምዃኖም ብዕሊ እናገለጹ ጸኒሖም እዮም። ሕጂ እውን መትከላዊ እምነቶም ሰላም እዩ። ሰላም ዝመጽእ ድማ ብሓቀኛ ተበግሶን ተግባርን እምበር መታለሊ ኣጀንዳ ብምንዛሕ ኣይኮነን። ስለዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ኮነ ካብ ትግራይ ወፃኢ ዘለዉ ፖለቲካዊ ሕቶታት ህዝቢ ብሓይሊ ብምጭፍላቕን ምንብርካኽን ከም ዘይከኣል ፈሊጡ ናብ ሓቀኛ ፖለቲካዊ ዘተ ከኣቱ ይግባእ ንብል። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕጂ እውን ሕገ መንግስታዊ ላዕለዋዊ መሬት ትግራይ ወሪሮም ዝሓዙ ዕጡቓት ክወፁ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ህዝብና ሓራ ክወፅእ ተመዛበሉን ተሰደዱን ወገናትና ውሕስኖም ተሓሊና መረበቶም ክምለሱ ኣብ ትግራይ ተኣወጀ ዕፅዋ ብምልዓል ብሓፈሻ ድማ ንኻሊእ ዝርደማዊ ኩናት ዝድሰቕ ዘሎ ነጋሪት ኩናት ጠጦ ኣቢሉ ናብ ሓቀኛ ፖለቲካዊ ዘተ ከኣቱ ይግባእ። ካብዚ ሓሊፉ በብመዓልቱ ብዝለዋወጥ ናይ ምትላል ኣጀንዳ ፀሚድካ ህዝቢ ትግራይ ንምጽናት ዝግበር ምንቅስቓስ ብፅንዓት ከም ንቃለሶ ክፍልለጥ ይግባእ። ኣብ ውሽጢ ወፃኢ እትነብር መላእ ህዝብና እዚ ኮነ ተባሂሉ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝንዛሕ ዘሎ ሓሶት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዘይተጨበጡን ኣናእሽን ኣጀንዳታት ብምጽማድ ካብ መሰረታዊ ሕቶታቱ ክስሕት ዝዓለመ ስልቲ ስልሓታዊ ጀኖሳይድ ምዃኑ ካባኻ ተኸወለ ኣይኮነን። ስለዚ ድማ መሰረታዊ ሕቶትና ዝምለሱን ህልውናና ዝረጋግፅን ብሓድነት እንትንቃለስ ጥራሕ ብምዃኑ ከም ወትሮ ሓድነትና ኣስጢምና ክንቃለስ ይግባእ። ብልጽግና መቐለ ንምቁፃር ትእዛዝ ከም ዝሃበ ጀነራል ጆን መዲድ ገሊጹ። ካብ ፍልፍላት እናተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ኣብዪ ኣሕመድ ሕወሓት ምጥፋእ ዝብል ትልሞ ኣጣዊ ነኺሩ ከም ዝቐጸለሉ ተገሊጹ። ኣብዪ ኣሕመድ ልዕሊ 7 ሃገራታት ተኣኺቡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ጀኖሳይዳዊ ኩናት እንተካይድን ሕወሓት ምጥፋእ እንተፈተነን እኳ ብከቢድ መስዋዕቲ ህዝቢ ትግራይ ሕወሓት ከም ውዳበ ከም ዝቐጸለን ህዝቢ ትግራይ እውን በዓሉ ከም ተኸላኸለን ዝፍለጥ እዩ። በቲ ኩናት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ህልቂት ከም ዘጋጠመን ገበነኛታት ድማ ብዓለም ለኸ ሕጊ ንክሕተቱ ሰነዳት ከም ተዳለውን ዝፍለጥ እንትኸውን ኣብዪ ኣሕመድ ግን ቅድሚ ሕጂ ብዝፈጸመ ጀኖሳይድ ይኣኽለኒ እንተይበለ ሕጂ እውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጀኖሳይድ ከም ዝኣወጀ ካብ ወታደራዊ ፍልፍላት እናተረኸበ ሓበሬታ ይረድእ። እቲ ካብ ወታደራዊ ፍልፍላት እናተረኸበ ሓበሬታ ወሲኹ ከም ዝገለጾ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ትግራይ ዝዘርግሖ መሓውር ተጠቒሙ ዓመፅ ሰራዊት ትግራይ ክላዓል ምግባር ሰራዊት ትግራይ ንምብታን መቐለ ብቐሊሉ ንምቁፃርን ኦፕሬሽን ክጅምር ከም ዝገበረ ተሓቢሩ። ህዝቢ ትግራይ እቲ ሰራዊት ትግራይ ዘካይደ ዘሎ ወፍሪ ናይ ጠቕማ ጠቕሚ ሕቶ መሲሉ እኳ እንተነበረ እቲ ብድሕሪት ዘሎ ሴራ ግን ካሊእ ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ሰራዊት ትግራይ ብተወከልቲ ገይሩ ዘለዎ ናይ ጠቕማ ጠቕሚ ሕቶ ምሕታት እናኸኣለ መንገዲ ዓፂኻ ሰላማዊ ሰልፊ ምውፃእን እቲ ኣብ ከቢድ ሽግር ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ተወሳኺ ሽግር ምፍጣርን ኣብ ውሽጢ ሰራዊት ትግራይ ብዘለዉ ልኡኽቶ ብልጽግና ዝተቐበሉን ውልቀ ሰባት ኣተሓባበርነት እንተጀመረ ነውሪ ተግባር ከም ዝኾነን ምሁራት ገሊፆም ኣለዉ። ኣርምታት ሰራዊት ትግራይ በብኸባቢኡ ኣብ ዘካይዱ ዘሎ ኣኼባታት እውን እቲ ተግባር ትኽክል ከም ዘይኮነ ብምእማን መንገዲ ዓፅዮም ኣብ ልዕሊ ህዝቦም ዝፈጥርዎ ምትእጓል ብመግለፂ ይቅርታ እናሓተቱ ከም ዝርከቡ ይፍለጥ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃሎ ኣብ መቐለ ኣብ ዝተኻየደ ሰራዊት ትግራይ ተረኸበ ጀነራል ጆን መዲድ ብልጽግና መቐለ ንምቁፃር ትእዛዝ ከም ዝሃበ ገሊጹ ኣሎ። ብመሰረት መግለፂ ጆን መዲድ ብኣብዪ ኣሕመድ ዝምራሕ ስርዓት ብልጽግና ሰራዊት ትግራይ ክዕምፅን ኣንጻር መንግስቲ ትግራይ ክላዓል ብምግባር መቐለ ንምቁፃር ይሰርሕ ከም ዘሎ ብምግላጽ ሰራዊት ትግራይ ህዝቢ ከድሕን ፀዊዑ ኣሎ።